हजरात जिन्ना भी तगड़ा सही बगावत को रख सकता है जब तक नाए पंज तगड़ा सखावत को रख सकता है इज़्ज़त सच्चाई दिखा कर कभी मजबूर नहीं होते ऐसे नेज़र कर सकता है तिलावत को रख सकता है तो अपनी ग्रामी कदम सही भाई इनकलाब की आयात के ज़माने के लिए तशरीफ़ लाते हैं ज़ीनतुल अल्फाज़ तालिब एहतराम जनाब हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब से गुजारिश करता हूं वो तशरीफ लाएं सहीफे इनकलाब की आयात पेश फरमाएं नारे तकबीर अल्लाह वाला नारे तकबीर आवाज बुलंद बोलो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी जदीद मुरसली أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط
بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. اپنی گرامی قدریہ محترم جناب محترم حافظ محمد عبدالرحمن صاحب، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں تلاوت کلام پاک کی ہے. اس بچے نے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بھائی غلام مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب تو ادھر نہیں ہیں. میں دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بچے کو کامیابی عطا فرمائے اور اس کے سولو انداز میں اور ترقی عطا فرمائے. عبدالرحمن کے لیے ایک جملہ آپ کی باتوں کے حوالے کر رہا ہوں. نازا ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں. دار بھائی کو تھوڑی سی کم رکھیں. نازا ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں. میزان عقیدت پہ انہیں تول رہا ہوں. چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں. ارے چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں. تعریف ہے محمد میں زبان کھول رہا ہوں. نگرانی قدر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبدالرحمن کے علم میں آواز میں اور